تاع التلاميذ تاعنا نشكروهم. Vous êtes ici présents, relevant sur pas mal de plans. l'Yom Riz avec vous en Algérie. Vous avez participé comme très fiers de vous. Et une brève présentation de ce que vous avez fait au bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et on souhaite toujours un très bon soutien. À Hanoï, c'était déroulé à Hanoï. On était bien entouré par son excellence. عضو مؤسس بالجروب وطني Le combat, c'était une. نشكر كل اعضاء الفيدي ونشكر الشيخ رمضان شريف. سامع s'il te plaît صور لحم بابا s'il te plaît. Les arts martiaux, le titre du concours. Nous sommes très heureux de recevoir les athlètes et aussi les dirigeants des ligues nationales de Thanh Long Vodao et Selang Quyên Tuất à notre ambassade en Algérie. Nous sommes très fiers de ce que les deux écoles ont remporté dans le concours mondial des arts martiaux traditionnels vietnamiens à Hanoï. Vous avez les athlètes algériens ont gagné 4 médailles d'or, 6 d'argent et encore 4 médailles de bronze. Ce sont d'excellents résultats que l'équipe nationale algérienne a remporté dans un concours mondial des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Selon le président de la Ligue algérienne de Xuân Long Quyên Tuất, c'est la première fois que les athlètes algériens de cette école ont participé à un concours mondial en tant qu'une délégation de la Ligue nationale d'Algérie. Fédération Algérie, oui. Nous sommes heureux et très fiers des succès que l'équipe nationale d'Algérie a remporté dans ce concours mondial. Notre ambassade est prête à assister les fédérations nationales d'Algérie des arts martiaux traditionnels vietnamiens à développer les arts martiaux vietnamiens dans ce pays et aussi dans peut-être d'autres pays en Afrique. Puisque comme j'ai mentionné tout à l'heure, les arts martiaux
traditionnel vietnamien, c'est un aspect important de la culture vietnamienne. Une culture qui date des milliers d'années déjà. Et des arts martiaux traditionnels vietnamiens ont été forgés par un peuple vietnamien épris de la paix, épris de l'indépendance, et qui a lutté tout au long de son histoire, de son existence, pour défendre son indépendance et sa souveraineté en tant qu'un pays, un État. النهار تاع اليوم نشكر سعادة السفير الفيتنامي في الجزائر على هذه الضيافة والدعوة، ونشكره كذلك على تسهيل كثير من الأمور بيننا وبين الفيدرالية الدولية الموجودة في دولة الفيتنام، ونشكر كذلك المنتخب الوطني الذي قدم الكثير هذا العام لهذه الرياضة وللدولة الجزائرية. الرياضة الفيتنامية في الجزائر رياضة قديمة، وخاصة رياضة السولون كانتوات الموجودة في 1973، وأكبر بلد على مستوى الإفريقي والآسيوي والأوروبي، يعني بعد الفيتنام. عندنا 12,000 ممارس في هذه الرياضة. إن شاء الله في الأعوام القادمة إن شاء الله يكون العدد أكثر بفضل مجهودات الجميع. تقي l'expérience nous sommes joueurs international فرحة طاس ميدبو على ميداي دو سي با فاسيل داوي لا ميداي دو نساكريفيي نعثف طاس نسوفري باش نلحق الفيتنام، نخدم واحد 5 موا لا بريباراسيون بكل مرة غني دا مرض يعني الحمامي جيجي لي تيزي دي الجي مي حمدو لله نبوت 4 لي ميداي دو سي با فاسيل يعني نسوفري نشكر طاس نرتجمي طاس المسيو لا بريزيدون لا فيدراسيون الجزائر ايتمجبر et les entraîneurs de l'équipe nationale رمضان شريف بوجرخا حمادي كذا تو لي زاتليت ليكيب ناسيونال فو فيتنام الجزائر عاوننا نغطاس طاس يعني ماشي وحدنا شغل كوني زعما ديني تواشور تواشور كخام شغل ستون فامي الحمد لله نتمعاون بوميارنا ويتبوسيوا باش نخدم ماشي دي الحاجه يسهلن يعني مي الحمد لله قانش العتفيت وين يعتفنا دي غلط الحمد لله العتفنا غير تافاس الصوره سلامي وقت لي زاتليت ليكيب ناسيونال لي زونتاينو متمر سمير الكيلو بينو الكام تيوتيزي وزو يماد فافا لا فامي داني الى لا فامي شوغار كويدي كي يسني لا ريجينو فيلاج مقدول كومنتير ميتين نعطيكم الصحه سبور ديال الجزائر صافا ماشي مزيان يبدا يتاميليوري بيا الحمد لله دوبوي 2004 ونسعى ليكيب ناسيونال صافي 14 سنه ونسعى ليكيب ناسيونال 2018 كي نخدم ليكيب ناسيونال مي الحمد لله هاك نقارن خاص تجديد لا فيدراسيون الجزائر مي باغاس كوسي كاسك مي تخدمن مي الحمد لله ثنا صافا اطاس لي زاتليتي كنا نسعى 2000 براتيكون الفو فيتنام ماشي دي الحاجه تاع مشطوح يعني مي صافا ثنا تاميليوري نخدم لي الكلي وان شاء الله ليكيب ناسيونال دو سكوساكي ان شاء الله تكمل تخدم تسي 2019 كاش ما داوي دي لا روسي ان شاء الله داوي لي ريزولطا العالي اخا طالع عتفنا خاص كان سوفري حبدوا لها ليسونسيال ولا درابو الجزائر يولي يا درابو وات الجناس ماشي دي حاجه يسهلوا الحمد لله الله يسلمك. كيما راكو في الكاميرا عطونا باك اللبس.